لا إله إلا الله 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 مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحمد لله منذ الخلق من آدم ثم صلاة على المختار في القدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله من تدبر جيران مثل سلام ما تجتنى أنجر من مقلد بدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد من تلقاء صفاته وأومد الفرق في ظلماء من إدم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فما لعينيك إن قلت محمد وما لقلبك إن قلت استفيق يا إيمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا صف أن الحب منقدم وأين منسجم منه ومدترم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولم تقدم أنا الله ضلالي ولا عرفت لسكر الباني والألم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربنا أحمد بما أنزل وتبعنا رسولا فاكتبنا مع شاهدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة لا إله إلا الله 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 لا
ya Rabbi la ilaha illallah ya Rabbi isu ko arna kana na saki ya safe Allah ya Rabbi la ilaha illallah Allah ya Rabbi la ilaha illallah Allah ya Rabbi ahad Allah ya Rabbi la ilaha illallah Allah ya Rabbi ahad Allah ya Rabbi la ilaha illallah Allah ya Rabbi Muhammad ahad Allah ya Rabbi la ilaha illallah Allah ya Rabbi Muhammad ahad Allah ya Rabbi la ilaha illallah Allah ya Rabbi la ilaha illallah Allah ya Rabbi la ilaha illallah Allah ya Rabbi Allahumma salli ala سيدنا محمد الفاتح المعوض والقادم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم وما منا إلا الله مقام محمود لا إله لا 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 إله إلا الله لا إله إلا الله وما منا إلا الله مقام محمود لا إله إلا الله 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 لا إله إلا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم الحمد لله رب العالمين آمين ثم الحمد لله رب العالمين آمين كما سينفو دانتي مسامينا وصبح كألا بارك الله كأنكرمه بارك الله جاتي مساميني بسوينا داما أها كالي الله تعالى كسبايا نيفو داموني وصبح ambo o kena lekata الله أكبر yani anke Allah ta'ala ke sebaya nyefo damfonye نعم amena do ke munyan ko aywa la harakitilla ala ko rabb sayama yayin آمين nu yanke le mami baba afola mun ko mun fana fola ko ke do ku bela jelenye آمين ka jira an yere law o kullu nafsin za'ikatul mauti الله أكبر ko nitigi kelen kelen bebe sayandi nene فراتي ame dugukolo min kan نعم ame sangaba min kɔrɔ ne kɔni dala ala fɛ نعم e bɛ nin turunen di nɛnɛ الله أكبر ka se k'a jira aw la ma indakum yanfadu ma indallahi baq إيه الله hali ni ye san 1000 de kɛ diɲɛ na a bɛ ban والله i ka diɲɛ bɛ mara وصبح ni diɲɛ mɛ ban k'i to i bɛ ban k'a to yen سوكو 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 fɛn min bɛ ala kɛ sebaaya de kɔnɔ n'o ye ɲumankɛ ye نعم o de ti ban الله أكبر donc an ye ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na tan نعم diinɛ ɲɛfɔ yɔrɔ lo وصبح kɛ duwawu kɛ a lamɛnbagaw ye جاتي diinɛ nin i ye min k'a la i b'o le sɔrɔ واجبي a tɛ di fa ma a tɛ di ba ma a tɛ di jamanatigi ma أي mais kulla shay'in sababa fatabi asbaba الله أكبر diɲɛ baara bɛɛ lajɛlen ye sababu le ye n'i y'a ye anw bɛ kɛnɛ min kan tan نعم anw bɔra dɔ de la والله dɔw fana bi bɔ an na وصبح donc kɛ duwawu k'u ye نعم k'a ɲini anw bɛɛ lajɛlen fɛ an bɛ kɛnɛ min ka taa diinɛ kɛnɛ lo وصبح n'aw bɛna ɲininkali min kɛ a y'a to a ka kɛ diinɛ kɛ ɲininkali ye جاتي o de جاتي nafa de ba aw bɛɛ lajɛlen kan
nana nanni galwereke ajabi min soraya wajibi me amme sigo kamade fi yow Allah sago aw sago ya bala jati ambade on kaw hakili jigi anye do ke salon bala ke sanyare na sawale dama ko sabe o san na tan tenywa wodo deli ala fe fana san nyon jama ala ko dama ni sini kene ay amin amin o mu far ko tan jaraya uni be ya wallahi sigatola uni be ya de sigata rama sigara fiyo na alu sigala la don ake islamaya ni to aje wallahi amma sigara ko mu ni ban jara ke fara farsu ko tiuka to bu ke ma bela jelenya albi ala ko tayoro ni ala ko fi sa amma ni biayin amen na be na femi de alama ay klikati jati yala ka baw bina munumunu ingani ya femi saka de alama o be ere ni ala je ko sabe kana ta guli ni fenye mina ni femi yede ayi o mai sigilantiw ay hakilito naw beta ay tanaga sigirai indana ne miye mina ni miye kana tano yede o bilaya wa kala mena kumaze korofali mise machama sumuru negose mina kala na kamade ayo dabla ala sago asago ya bala buna adamade ado yi laban fendi ko sabe femi belaba o le fenyewu fangati femi na min bete o de ala ke sebaya Allahu akbar donc ke do ke be ko sabe ala sago aw sago ya bala jamana timu na nanfe ya nan ko me be de tofo atinanya wati ba me mun na anga do buye ko sabe karama cheke ngani ya mami bofe abela jelenge ngani ya mambu ya ke do kuye sigatala jamana ala ka nyesuma amen ala ka ambe kelema amen kuma fila lamye baga atinya ni ele meta fangele fe ko sabe albi ala ka wasa amen ala ke lafiya di anu bela jelema amen jamana balo abe ala le bolo ala ka no yama amen ala ka wasa amen mana kuma dinga karama jema abena kuma to fa yana ala sawdo ko sabe ala la 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 alhamdulillah rabbil alamin amen amena siradi anga karamwa jema amen alumun sigmeya amena fa jam kama amena ba jam kama fiyo aw nana alali kama jati karamwa chasilenya abena alata de fayina ko sabe ayo meneke bara kenoyi karamata nyafo wa ni nyafo wa ni alata konlo ay bama aka hakil siya anna kumbodi wallahi sidata no silaya wodi ba fe baraji jati ma fa yango ala ko ma inda kun yamfadu o ma inda allah bakin ko sabe alu ke miliyari ake lu chama aka jamana tiya nalu meba dono abena banu sigatara de alata nbe ay fara benzen kono yala ay fara nyon korfo chama na ko sabe islam ya re jati dabala kono gbayale kama jati karma chebena min fa yana ta ni kono gbayate abisiga to sokone wallahi me abala na e kenema ka di ambade islama bela jelema ambeka ta do dakelen fe no ye kisi ke bondaye o tinya sabali ko de ko sabe ala sako asago ya bala ko sabe ko mi wati bi telu kana jona amina sira dama abna temani magoy ko sabe alu mi yala ka fi sabilillah mine ay bama ake konan gbaya ke aw yere ko sabe mu mba fa ka di fana ni ma sura ka di ingani ya mambe ala de balo insha Allah asago ya bala ko sabe salli ala rasulullah wa sallim la ilaha illa la 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 ilaha illa la 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 ilaha illa la 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 ilaha illa la
la la la la la la la la la la la سيدنا محمد وعلى المعروف والقادم المعصوم ناصر الحق بالحق وعلى صراط المستقيم وعلى حق قدر ومقدار عظيم محمد نجي الله محمد كلم الله محمد نجي الله محمد نجي الله محمد نجي الله محمد كلم الله محمد نجي الله محمد كلم الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق آمين ناصر الحق بالحق آمين والهادي إلى صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم آمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Urani anga nyamogo kajeni anga koro na kalandung bela folo Nui El Haj Mualim Musa Watara na kafara Mualim Traore Hamiduka osobe kafara ankara mo ere ka jenyon gwelen ka mi dan tigali ka sisa Nui Abdurrahman Fofana Allahu Akbar sisi siti jama pe na kabila pe na kafara ankara mo ere ka dimbaya ka na yani angatani kalai komi amadugu mashira feo dugu ni kono feo jamana ni kono farafina kono na diɲɛ yɔrɔ bɛɛ osobe ni fɛn min kɛra o kɛra wallahi n'ala ka latigɛ nana jɔn si t'a bali don sitara de wura yani an ka don kalan kɔnɔ yani sira kana di an karamɔgɔ ma a ka don wajuli la na a tun ka kan a wajibiyara kɛnɛ kan yan na an karamɔgɔ min kɛra sababu ye diɲɛ bɛɛ ma na ka lumière mɛnɛ sobe ka kuranna ta k'a yenge ka ala ka tɔgɔ yɛrɛkɛ diɲɛ fan bɛɛ na ka sɔli don maaw dara sobe ka tawreta ani linjili lɔni di danfɛnw ma na k'a si bɛɛ lajɛlen kɛ a kɔnɔ ka tɔɔrɔ bɛɛ lajɛlen kun a kɔnɔ na ka kari fɛn bɛɛ kɔ fo ala k'a to ale ka se ka maaw kalan o k'a dɔn Allahu Akbar ala ye a ka laɲini kɛ na ala ye a ka laɲini fa sobe bɛɛ ɲɛ baara réseau kan min kɛra wallahi tiɲɛ lo a kɛra Allahu Akbar sabu ala ka kuma lo ko kullu nafsin za'iqatul maut Allahu Akbar ni o ni saya ni b'a ɲini wajibi an karamɔgɔ ma deli k'a fɔ maa ye ko ale ti sa ayi an m'o mɛn a da fɔlɔ a video kunkurunin bi circuler yɔrɔ bɛɛ ko an ka saya diya an yɛrɛ ye kosɛbɛ
Kwale ma fo kwale tisa. Ayi. Ale bita. Wallahi ayafu. Alai amne anna. Ayre ka watira. Osabe. Wati min gbelera anuma. Gbelera. Ura. Antina kuma jenye. Anga korobia ale banana kuma kuncheni aladiri kantowi. Osabe. Min yini be jama befe. Ni kene ni kan. Ni wati na. Ankara mole ka mauludu valeri di ka yira jamana in kono ani diɲɛ maa bɛɛ la. Kira a ka mauludu bi kɛ fɛn min kama ale de kɛra sababu ye k'a kɛnɛ sigi. Ni ala nana anw tanya ni cɛ belebele in na ni esprit ba in na ni dakabana mɔgɔ in na ni ɲɔgɔn sɔrɔ bali nin na ni sabaribaga ba in na ni lɔnnibaga ba nin na ni mɔgɔ dɛmɛbaga ba in na ni kalanbaga ba in na a man kan anw ka don kalan kɔnɔ n'an ma taasibila kɛ ka taa a ma. Ora kalanden bɛɛ a kanubaga bɛɛ fɛn o fɛn bɛ kɛnɛ kan an y'a ɲini aw fɛ an bɛna wuli ka jɔ miniti kelen fila nka a miniti kelen fila kɔnɔ fɛn min tun ka d'a ye ka tɛmɛ o le ye ayatal kursiw ye. Wura sara bɛ di kayiduw ma u bɛ ayatal kursiw dɔnkili la ka a sumaya min ti teliya n'o tilara an bɛ sigi inshallah a bɛ kɛnɛ kan yan hakilimaw ɲabara mais naloma ɲatara n'o tɛ an karamɔgɔ bɛ kɛnɛ kan yan. An bɛ fɛn o fɛn fɔ su in na a bi yan an t'a fɔ ko ka taa fɔ a ye parce que ala de ko ten ko wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwatun bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna. Ko aw kana fɔ mɔgɔ ma mɔgɔ min y'i kɔnba kɛ ala ka sira kɔnɔ ka jihadi kɛ ala ka sira kɔnɔ fo ka taa se a ka nɛnɛkiri laban ma n'o tigi ni farikolo ye ɲɔgɔn bila ko n tɛ fɛ ka mɛn aw da ko su ko bal ahya'un an b'a fɔ ko an karamɔgɔ hayun ko a bɛ ɲɛnɛma ye wa a bɛ yan fana ko a kana fɔ ko su wa o bɛ garizɛgɛ sɔrɔ ale ala fɛ wora waatiw taani bɛ a ɲinini bɛ jama bɛɛ fɛ mɔgɔw ka mankan da ni dusukasi min bɛ an bɛɛ la an ka nin dusukasi nin bila min ka d'a ye o ye kalan ye a ye min fɔ an ye an ka banba diinɛ in ka lase ni ala sɔnna a y'a lɔ yɔrɔ min a bɛ tɛmɛ o kan kuma min bɛ mɔgɔw da ko ni yiriba binna ko kɔnɔw bɛ jɛnsɛn i bɛ sa n'i ka ŋaniya juguya ye nin yiri nin tɛ dɛ nin yiri nin tɛ dɛ a ka yiri tɔ bi bonyana ka taa a bɛ falenna ka taa walahi suma walahi a bɛna a mankan mɛn diɲɛ kɔnɔ ni ala sɔnna a bɛna an karamɔgɔ lɔ nin bɛɛ kɔ a tun ye nin fɔ a ye o a y'a fɔ ni n tɛ yen don min a bɛ sɔrɔ ka nimisa farikolo de la dɛ n'o tɛ a ka esprit bɛ yen a bɛ yen a ka yiriba in ma bɛn dɛ a tɛ bɛn dɛ mɔgɔw bɛ n'o talen o talen tɛ CCGT ra ayi talen kuntan n'o yan wa yiri in bɛna falen ka jamana bɛɛ mana wa a y'a fɔ cogo min k'a bɛ diɲɛ mana a dun bɛ diɲɛ mana fana a b'a minɛ dɛ wara an bɛna kuma surunya yan k'a ɲini bɛɛ fɛ an ka wuli ka jɔ ka kurusiw nin kɛ k'a bonya segin ka se an karamɔgɔ ma ka sɔrɔ k'an ka kalan daminɛ sɔli ala Muhamad a b'a sumaya k'a kɛɲɛ k'a diya ko dɔ ka وما في الأرض
السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا إله إلا الله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا إله إلا الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا إله إلا الله ولا يحيطون بشيء من علمه لا إله إلا الله ولا يحيطون بشيء من علمه لا إله إلا الله إلا بما شاء الله لا إله إلا الله إلا بما شاء إن شاء الله لا إله إلا الله وسع كرسي السماوات والأرض لا إله إلا الله وسع كرسي السماوات والأرض لا إله إلا الله ولا يعود حفظهما لا إله إلا الله ولا يعود حفظهما لا إله إلا الله وهو العلي العظيم 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 لا إله إلا الله حي القيوم 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 حي القيوم لا إله إلا الله 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 Vive le maître Jafar. Salli ala Muhammad. Doka mobili kile bena kwabi. Mobili dokle yira avec kene ka atika pamba kasama. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
إلا الله لا إله إلا الله 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 إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ami masain tado. Jati. Ka kenye bidoma. Lundi. Kalau inti tani segi mi Oktobre. Sam bafla ani munga ani kele. Jati. Kabe Mauludun Nabawi sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallim taslima. Kabena umma. Kabeni doyi fanama. Anini wakati yi. Ka kenye masaka baraketa umma. Jati. Masa minti jon nyininga ka soro ka barake. La toke. Masa mi fa'alun lima yurid. Aledo. Wafalu ma yashao. Masai ayi bara o barake ka kene wakati ma okai ko sobe ani abitano ka da oka ko sobe ura bo jula so kaw burikina daw farafina die be femi kera o madogo awma la beya me beya famu ko sobe nga ni taga mashida bebi ta wati kono abetan jati. alhamdulillah ambe ala tando mauludu biye mule mauludu ye amena boko de fo jati nga kene yi ana belebele kenele ina fo afra e jogo mina ko abiya esprit la abey na awti se ka ye la awti na famu nabi say ni fo amisa mawo l'esprit saint que le père enverrait à mon nom vous enseignerez toutes choses mais que les mots ne peut les revoir parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point non nabi say ni fo ayafo mais amisa ma cha ura amena mawludu fo c'était jekulu muno obi baraka kitabu sabale kono jati Taurat Injil ani Qur'ana jati ni amma miye adi baraka kono la tika ora anga mawludu est-ce que kira fara kono wolele ka mawludu lo wa walma mawludu mano ni aga ngake jati donc ko mawludu yeti Qur'ana ko dalu tara olu mo makala ayi Qur'ana be mawludu abe
bɔra ka min fɔ y'aw sisan n'o ye an ka belebele ye Jati. o ko kɛri dɔw le micro siri k'u b'o fari funu o kuma na ko n'i bilara serifu la k'o le bɛ kɛ serifu b'a biɛ a ko ni mɔgɔ min serifu nɛnɛ ko bi sa ne ko serifu b'a biɛ a kan fanga filɛ a kɔni a fɔra n'i ye dugu gɛn tigɛra serifu b'a biɛ nin na kosɛbɛ a ye ko sɛbɛ serifu ma dɛ a kɔni o ye est-ce que a b'anw dɔn wa est-ce que a b'anw dɔn o ti an dɔn ko da t'a hakili la ko nin b'a tɔ lo ko in bɛ na daminɛ de Jati. Kɔrɔsi min tun tɛ an fɛ a y'a labɛn kura ye kosɛbɛ kɔrɔsi min b'a fɛ ka kɔrɔ olu tɛ se ka foyi ɲɛ olu banna o banna an bɛna balelaw ka nin sen in na kabi ala y'aw dan an bɛ ɲɔgɔn bɛ da ye Jati. aw b'a bɛɛ digɛni ninnu a kɔni dɛ ora mawludu in anw b'a kɛ ni farifoni ye Jati. k'a kɛ ni nisɔndiya ye kosɛbɛ aw ka serifu bɛ se mun de la foyi a den sara a tuma a den janya nɛni de wa i b'a sɔrɔ a tun y'a nɛni o bɛ kura bɛ kolo yɛrɛ aw ka serifu muso sara yan o tun y'a nɛni de wa a y'a jaabi aw ka wariɲinigɛlɛ nkalontigɛba in o sara yan o tun ye serifu nɛni de wa fa fɔra kuturunin ninnu walahi n'a bɛ se kura a kana to n ka dugu gɛn koyi fɛw a ye ko se aw n'a ka serifu ma kosɛbɛ a y'a bɛɛ munumunu ka sin yan Jati. aw b'a biɛ woyo ninnu a bɛna faamu fɛn min bɛ o yen bɛna faamu min don nalomaya min b'o la nalama min b'aw la a b'aw bila a bɛna o bila o la an bɛ dugawu kɛ jamana in faamaw an bɛ dugawu kɛ o ye kosɛbɛ an ka jamana président o la Marc Sène Kabore an bɛ dugawu k'a ye Jati. ala k'a latanga jamana in ala k'a lakana mi jamana min mara hakili ala k'a di jamana ɲɛmaaw ma amin an autorités minnu bɛ an kɔlɔsi an bɛ da sunɔgɔ la n'an musow ye parce que olu bɛ kɛnɛ ma ni kumana kɛlɛ la an bɛ ala deli ala k'o latanga amin ala k'o bɔsi mi Burkina ala k'a ɲɛsuma amin a bɛ kɛ Burkina ala k'a bɔsi ka bɔ a juguw bolo amin an ka jamana ala k'an bɛn kelen ma amin juguw mana na wagati o wagati ala ka jamana in tunu juguw ma kana ye amin 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 an y'o kalifa kuranna ma Jati. ni liburu baba saba in Tawrata ni Injila ni kuranna an ye jamana in kalifa ma kosɛbɛ ora ala ko ala kama kuranna kɔnɔ a ko afa in mata fahum khalidun Muhammadu ni ele sara bi yala maa min bɛ ka o fari fo ni e ka saya ye o na to yen sabali wa o tɛ to a ye bamanankan lajɛ dɛ anw ka belebele ya faamuya a ye nin fɔ anw ye ka ban ka sɔrɔ nin don ma se a ye nin fɔ a mɛnna anw de t'a dɔn koyi kosɛbɛ a to sigi ni nin ye Jati. a ye nin fɔ ka ban pewu ka don ma se fɔlɔ ka yɔrɔ bɛɛ yɛrɛ k'a fɔ ka ban pewu a kɛra ten a ma k'a ɲinɛ ma dɛ mɛ a b'a dɔn k'a bɛna tɛ mɛ a y'i bɛnɛ siri aw kan yan f'a don Jati. ni don dɔ a b'a to yen nɔ o la anw ni anw tɛ kelen ye ani anw tɛna kɛ kelen ye fɛw fo ka diɲɛ wuli fo ka diɲɛ ban ni aw ko ko anw bila serifu la o kosɔn de anw ka ɲɛmɔgɔ taara donc serifu t'a tiɲɛ na sisan koyi parce que an bɛna balani min lakan balani kate minnu bɛ n'a ma walafin fɔlɔ an bɛna o walafin k'o lakan Jati.
Banini ka irabu ka dama. Ka banto biesi kelekele belibro dama. Quoi ça va? Avec lui ka ko ga ngafle. Jati. Awla lagato. Buga ko hasat mala danka. Wallahi. Amu shika munde. Foi. Aya ko na minna. Jati. Aw ta don. Ko nga bebe tumi aw ni ko kenaw ire. Wallahi aw kun to do. Abdo do le. Ama min mire ara. Jati. Ni dine ngura. Amita wole lawo. Quoi ça va? Na mi se asubuga da na kura ko. Asubuga mi se nungulu che no so nyetu. La. Ama bele waju dambe. Tabiri akara ko do mawolo. Quoi ça va? Sa bidu waju la. Aw tabi so ko nyo wo ge. Tu sais. Sa bidu ba ka waju le. Do ba ma wolo fo. Fuka se bima. Amasi lonkene ka lafiye. La amoke. Abi waju la. Aba bele mi aba fura ko sherefulo. Ko ni le ya nene. Abo donwa. O ka muso fura ni aka sherefulo isankele. Jati. Ngo faye bi. Quoi ça va? Aka bele ka muso fura. O sieke na aka sherefulo isankele. Asi shi ma lo wa. Kelente. Kelente da. Amuna aka sherefulo limro dauma. Jati. Aka yela aka porte tugu na ka jutugu fe. Quoi ça va? Ka damane kurai. Jati. Aka soni kono. Ani awre ka soni kono. Jati. Aw mi kan le mani fo. Ay kina lo yede. No te fe ma fe ka fo. Ama fsa de. Ay mo fe de. Ay mo fe. Aka normal ni. Aka de ay ne juru fle. Aka na to nun ko ni ay mo fe. Ura na. Ami fuli di anga jamna président ma. Jati. Ka fuli di autorité ma. Ministre ka fuli di ni bela jeni ma ka baraka ti nyaka. Jati. Ka fuli di surasuma. Militaire gendarme goloti kelengene bela jeni c'était ka fuli ba we. Ami to ami fuli di Malika président ma. Asi Goïta. Quoi ça va? Hero. Chebale. Chauga che. Quoi ça va? Anga fuli ba Malila. Abaye. Abo français ma. Aya kuna galata ka boya. Aya fo. Ay ta. Pe. Amini nyugona wole fe. Quoi ça va? Wallahi. Aba ba sa sinima ba lalaga bi gabla doye. Quoi ça va? Anga belebele nyugona ke koy. Non. Urami fuli da asmi Goïta ma. Akaka. Ka foye akana ituru akana munumunu. Akana boni ka. Kakra ka fon frafna président ye. Asmi Goïta e bara minke. Akini ngani bara ni fana kuma nyugona. Jati. Nota amena umena kande. Umena kan koy. Mawdu suye biye. Ami ni se awma. Jamana famau. Ay ni kwani me. Jati. Ropi ana fuli biye osbe. Kosebe. Bara ma kelengele bela jerina. Mais ika kanga ika bibulu fleur. Fibulu mbaru nga barake. Kosebe. Ura. Amana de mawlu dem kono. Jati. Mule mawludu ye. Krai joye. Fara kono wa. Wal manino. Jati. C'était kalanu. Mina mun fo aw yɛrɛ ye aw k'a dɔn ko ni diɲɛ in ti to badabada a tɛ to mais anw min fɛ an ka karamɔgɔ ka to ni anw ye badabada ka b'a sɔrɔ ni diɲɛ ti to badabada a tɛ to dɛ ni diɲɛ ti to badabada don an b'a dɔn badabada ye lahara de ye ale don ni an min fɛ ka to ni a ye badabada a ye bara min yira aw na a ye bara min kɛ ni anw yɛrɛ y'a ye n'a y'a dɔn ko nin ye badabada bara de ye n'a taara sogo nɛmɛ na bi an ka kan k'o le kɛ walisa an ka taa sɔrɔ yan ka to badabada jaati n'an y'o bila an tɛ kɛ n'a ye badabada a tɛ kɛ puisque badabada tɛ diɲɛ dugukolo kan yan la badabada ye lahara de ye ale don bon bi a bɛ yɔrɔ min na bi ale ni kiraw sigilen don ka baro kɛ kosɛbɛ anw de bɛ fɛ ka kɛ n'a ye pour que an ka se ka kɛ n'a ye badabada fo ka nin baara ɲɔgɔnna de kɛ ka taa se fo an ka don fana ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ badabada kɔnɔ kosɛbɛ CET CET a ye nin kuma nin mɛn dɛ u y'a mɛn c'est très important kosɛbɛ c'est très important jaati o la an bɛ foli bila ala ma masa min nin baara in kɛ jaati ka nin jarabi ko in kɛ ka burukina don an bɛ n'o ka kumabaw mɛn k'o filɛ ka farafinna bɛɛ filɛ kosɛbɛ cɛ min tun bɛ jɔ ni musow jigiya ye muso min cɛ banna denmisɛn minnu fa tɛ yen n'o b'a cɛ a tun bɛ n'o ni a ye ala b'o kalama a tun y'o kɛ koyi a bɛna filɛ kɛ su ni tile su ani tile walahi
n'a ka modo se ka baara kɛ kɔni o don ni ye aw ka wari bɛ siri dɔnkilidalaw de kan i bɛ taa sigi fu kɔrɔ o to dɔnkili la i b'a fɔ ka siri o kan k'e mɔgɔ sɔrɔ e t'o sɔn fɔyi et puis wari suyɛnni fana don dɛ wari suyɛnni dɔ kɛ o y'o kɛ fantan ka wari minɛ tɛ wari suyɛnni ye wa o y'o kɛ ka mɔgɔw bila u bɛ baara kɛ ka tɔn wari sara i ye waa saba muso dɔw cɛ bannen don o talila ele ye nka o ka wari bɛ a kɔnɔna na e jɔn de sɔn mɔgɔ si e ye cogo di ni i ma wari sɔrɔ k'a di i bɛ taa i ka tafe dɔ di jaati a kana sigasigala la koyi muso cɛ bannen puisque a bɛ tɔn na tɔn wari sara tuma sera wari ma sɔrɔ a bolo a bɛ taa tafe de di u bɛ ala minɛ k'o fura bɔ k'o fana minɛ u b'a minɛ dɛ ka taa feere ka wari kosɛbɛ e ka wari a mun ɲɛ foyi anw ka belebele t'ale ye ale t'o kɛ a kana kɛ naaniw ye anw ka belebele b'a sɔn ka fiyaw jɔ diɲɛ na yan a y'a ka fila jɔ lahara de o kɛra ten nka aw ta kɛ bɛ ka yɔrɔ bɛɛ kɛ vila a ka arijinɛ ko banna ye yan a kana sɛgɛsɛgɛ ale la walahi n'a ka seribu tɛ ye arijinɛ sira ye n'a y'a sira ye lahara lon n b'a fɔ ala ma ala ne tɛ arijinɛ fɛ ba seribu kɛ dun n'a ye a ko nin dɛ datugu a t'a ye nka k'ale jinɛ bana yan diɲɛ kɔni y'a ta ye a bɛna ko le mɛn sisan a ma deli ka mun ɲɔgɔn mɛn a bɛɛ tɛ jate donc a ka jutugu fara ɲɔgɔn kan kabini sisan parce que an bɛ ɲɔgɔn na le n'aw jɛra anw bɛ taa n'an ka wajulu ye n'aw ye aw da maga kuma dɔ kan wajulu b'anw fɛ a kama doso dɔ préparé bɛ aw kama kosɛbɛ karamɔgɔ kama an tun y'o to yen an bɛ yɛlɛ tiribiri kan a kama kɔni ka banni sira aw kan fo k'a si tɔ ban o bɛ kɛ dɛ o la an bɛ ala tanu bi su in na masa min bɛ yira anw na a bɛna don wɛrɛw yira anw na inshallah n'a ka di ala ye an bɛ taa ni nin diinɛ nin ye ten furu fo anw yɛrɛ ka don laban an tɛ jaati a kana sigi dɛ an ka taa ni diinɛ in ye ten a bɛ ten o la an bɛna don mawuludu kɔnɔ mun de ye mawuludu ye ala kira alayhi salam a nana dugukolo kan o ko mawuludu tɛ kɛ ko haramu lo o ko ten est ce que tiɲɛ don u m'a lɔn yɛrɛ société mɔgɔw an b'an ka drapeau yɛlɛ jaati an ka livre saba an b'o drapeau le yɛlɛ fɔlɔ a k'a lɔn an bɛ taga fan min fɛ walayi o t'o lɔn koyi muhamadu a nan waati min na diɲɛ dugukolo kan ala y'a lanɛgɛn ko a fɔ ya ahlal kitab a ko aw kitabutigiw dingew lestum ala shay'in ko aw tɛ foyi la i bukari ye o i masiyabu le ye o i tarikiya le ye o i hanafifɛn o ala ko aw tɛ foyi la ko foyi hatta tuqimu tawrata fo tuma min na ni aw sɔnna ka taa torata n'o ye tawrata ye ka baara kɛ n'a ye wal injila ka sɔrɔ ka mun ta fana évangile n'o injila ye ka baara kɛ n'a ye wa ma unzila ilaykum min rabbikum n'aw tilara nin bɛɛ la a bɛ taa fɛn ta fɛn min jigira ka na di aw ma ka bɔ aw tigi ala yɔrɔ n'o ye kuranɛ ye ka n'a fara kan ka baara kɛ ala y'o de fɔ sabalo bukariw ti yan o tɛ yan hanafiya ti yan a tɛ kwara musilimu ti yan a tɛ sɔn alibaliya ti yan a ka na safiya ti yan ayi irisiya ti yan o tɛ yen olumana mun ti yan o tɛ yan bolo b'aw bolo a kalan na karamɔgɔw bolo b'aw bolo a kalan na ni dalilu b'ara min a kɔni dalilu taara dɛ dalilu foyi livre saba a banna a banna o le ye arijinɛ sira ye jaati an ka belebele o le yira anw na ale tora o le kɔnɔ an b'o le fana kɔnɔ o le dun fana ye tiɲɛ ye ala kira alayhi salam kira nana kɛ tuma min na kira tɛ yen ala y'a lajɛ k'a filɛ ko diinɛ min t'a bila yɔrɔ jumɛn na a ye arabu dugu lajɛ a m'a bila baga sɔrɔ a m'a sɔrɔ ka tato dugu lajɛ a m'a bila baga sɔrɔ a m'a ye ka se farafinna a m'a bila baga sɔrɔ a ye mɔgɔ min ta o le kɛra an ka belebele ye ka nin don a la ni kira saba nin don i la jaati nabi isa nin donna la ka musa nin don a la ka muhamadu alayhi salam nin don a la jaati t'a fɔ danfɛnw ye a kɛra ten a ye dɔ kɛ dɛ a ye dɔ kɛ dɛ n tɛ nabi isa n ko ale san 30 ko la a sara o kɛra ten jaati san 30 ni dɔɔnin isa sara ale banna muhamadu san 63 an ta belebele tɛmɛna ale bɛɛ kan a tɛmɛn'o kan o la aw nisɔn ka di an fari funu bɛ ala tando walahi n ko banani min lamɛn aw ka seyidu ka réseau sanfɛ an bɛ saya fɛ n'o lebu ye walahi an t'o fɛ fiyewu alahu akbar alahu akbar u y'a ba nin k'a ɲɛgɛn k'a tamponné k'a ba tamponné k'a bɛɛ kɛ k'a bila fɛ u y'a bɛɛ fɔ
Sebi kina kuma kan dongo don. Suro b'a nini. So b'a nini. Tɔtɔ b'a nini dongo don. Ka lebu ka diɲɛ bɛɛ la. An bi saya fɛ n'o ye. Wallahi. An ka belebele san 50 bɛ kan wajulu kɛ. Mɔgɔ ma sɔrɔ diɲɛ fɔlɔ min wulila ka na fɔ ko i nin fɔ nkalon de ne y'a wuli o dalu bi min a tɛ yen. O tigi tɛ yen. O tɛ yen. A yɛrɛ tɛna kɛ yen. A tɛ yen. Mais aw ta bɛ kɛ wuli lɔngɔ lɔngɔ. F'aw dɛsɛra mɔgɔ wuli faamaso de la. Aw b'a biɲɛ don. Aw bɛna mɔgɔ wele min ka jugu nin bɛɛ lajɛlen. A bɛɛ tɛ koyi. Karamɔgɔkɛ. Ni an ka kitabu saba dalulu ye. An de baara la an kun fɛ. Aw ni mɔgɔ man kan. Ani mɔgɔ tɛna kɛ. Ayi. N'an ni mɔgɔ ka kan. Ani kɛra dɔ bɛ kɛ ɲɔgɔn na. Aw siran jɛmaw tɛ. Ninnu tɛ. Abada. Oh, gens de livre, vous ne vous appuyez sur rien. Tant que vous n'observez pas la Torah, l'évangile et ce qui vous a été révélé de la part de votre Seigneur, entre parenthèses le Coran, surat la table service, 5e chapitre, verset 68. Merci. Merci. Ni le an ka dalulu ye. Jati. Min b'a yira anw na. Ko an bɛ baara kɛ ni Torah ye. Ani évangile ni Kurana. A y'a mɛn o. Kosɛbɛ. Mawuludu bɛna bɔ ninnu de kɔnɔ. Fo ka ɲɛ. Mawulud Nabawi alayhi salam. Kira ka bangeli. Ni ala karamɔgɔ y'a yira anw na. K'a kɛ k'a yira anw na ni diɲɛ bɛɛ y'a ye a fɛ. A kɛcogo ɲuman na. O kuma na an bɛ n'o de fɔ aw ye. Kosɛbɛ. Kira ma bolo farikolo la min mawuludu kɛra abada. Kira wolola ni la an bɛ mawuludu de kɛ. Wallahi. Seyite bɛ mawuludu de kɛ. O de ye mawuludu ye. Jati. O la an bɛna don thème jumɛn kɔnɔ. An bɛ taa Deutéronome na. Karamɔgɔ Deutéronome ta. 18 verset 17. L'Éternel me dit, Nabila Musa lobina anana ala kumana fɛ a ko dɛmɛ masa ala ko ne ma ko di ce qu'ils ont dit est bien. a ko i ka kalandenw y'i ka mandenw ye min fɔ i ye ko ɲuman don. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Na kuruni kɛ o bamankɛ dora o yɛrɛ miliyara ye ciden dɔ de tun bɛ e ɲɔgɔn na a y'a bɛ ka ye dɛ a na bɔ o cira o bamanan dɔ do komi e ye Musa ɲɔgɔn na un frère ko e bɛ e ɲɔgɔn na an bɛna f'i ye tɔgɔ fila bɛna mun baara de kɛ. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. A ko mɛ a ti kuma kun fɛ a bɛ kuma ne bɛna kuma min don a dara a bɛ kuma ne o de ye. Et il leur dira tout ce qu'il je lui commanderai. A ko a bɛna kuma mɔgɔw fɛ ni ala ye min fɔ i ka k'a fɔ a bɛna nin bɛɛ fɔ adamadenw ye nin fɔra nin don k'a sɔrɔ ala kɛra farikolo ma wolo fɔlɔ donc kira ka nin kuma bɛ ka fɔ. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira à mon nom. A ko ni mɔgɔ nana ban a ma mɛnni kɛ sen na a bɛ nka min fɔ ni ala tɔgɔ la don. C'est moi qui lui en demandera compte. Ni ala ye mɔgɔ ka mɔgɔ yɛrɛ ka sariya ni nin juge k'i ɲininka mun kama e banna ala kira ye min fɔ kuranna kɔnɔ e banna. Nin fɔra kabi ala ka farikolo ma wele. Kira ni ma wuli filɛ nin ye. Mais a bɛ tɛmɛ a kan nɔ. O tɛ foyi dɔn. A bɛna baara. Nin bɛ a mɛnna dɛ. A mɛnna dɛ. Mais le prophète lui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire. Mɔgɔ mɔgɔ nana wuli ka kɛ wajulukɛla ye walima karamɔgɔ dɔ k'a sɔrɔ k'i disi gosi ka fɛn fɔ ni ala ma min fɔ a ye ka k'a fɔ don. Ou qui parlera un autre Dieu. Walima ka ala wɛrɛ tɔgɔ ta k'a fɔ aw ye. I b'o faamuya ko jumɛn na mɔgɔ bɛ kuranna ko la ka hadisa ta i ala wɛrɛ tɔgɔ ta. A kɛra ten. A bɛ ten dɛ. A wolo dɛ. Ces prophètes-là sera puni de moi. A bɔn o karamɔgɔ an n'o minɛ ni k'o ci k'o fa aw ka serifu. A bɛ kɛ. Ɛ b'a faamu. A faamuna. Ale wele ko taa imamu ma mun de. Bɛɛ imamu ma mun de. Yarɔ. Taa imamu fana mun bugari olu y'i wuli. Aw tu taara ka bɔ yen k'i yɛrɛ b'a biye ta ka bɔ kan. Bɛɛ wulila. Bɛɛ wulila. Nin bɛɛ wuli don kɔnɔ ye tuguni. Ale de kɔni tɛ wuli. Kɔnɔ ye min fɔ o de kisɛ. O de ye kisɛ ye. Peut-être dira-t-il dans ton cœur. Nafolo e bɛna fɔ i yɛrɛ kun dusukun na sisan ko. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel nous a point dite? An bɛna nin tulu bila kun tɛ ala ka kumakan ye. Minɛ masa ala ma nin fɔ. Yala aw fɛ kɔnɔ i ka bɔ kɔnɔ dɔrɔn ala kuma don.
e tara kuma ye dɛ bala dunu ma min ye o kɔni ala kuma don wa i galila ala ye o ye cɛ ye mɛ ka kali mɔgɔ fana ye n t'i janfa ni ni min ka nafolo ani ka denbaya bɛɛ ye i b'a bɛɛ ta de ye est ce que o fana ye diinɛ ye mais e b'o fɔ i t'i muso d'a ma kari o ye o e ko i ɲini ka nafolo n'u y'i ka f'i ye ɲini dɔ de ye i ka f'i ka nafolo dɔ de ye t'o di kɛ a bɛ kuma fɔ a kun fɛ a ko ni mɔgɔ min y'o fɔ min tɛ ala ta ye k'i k'a dɔn cogo jumɛn Quand c'est qui dira le prophète n'aura pas Dieu. Vous dites que la mort n'est pas d'unité. La fin fort. Oui, on a fait. Elle n'arrivera pas. À moi, tu m'as fait. Ce sera une parole que l'Éternel n'aurait pas dit. C'est par audace que le prophète l'aura dit. Ne pas peur de lui. Là. Awa kabelebele a ye min f'u ye an y'o seere ye anw y'o seere ye. O kɛra. K'a bɛna kɛ ten a kɛra. A kɛra. An bɛ babo min minɛ yan don dɔ yan ko tigɛ kɔnɔ a minɛ n'a y'a ye. A y'a fɔ. A ye min fɔ. A kɛra. A y'an ka jamana perezidantɔrɔ ladi yan. Ko sinɔn k'a bɛna boli. K'a boli k'a bɔ jɛɲɔgɔn fɛ o kɛra n'a ye. O fana kɛra. Mais aw ta ye kuma fɔ n'o kɛra ne bɛ fɛ k'a ye. A ye mun fɔ n'o kɛra a ye jɛni fɔ n ye kelen. A fɔ ten. A ma dɔ kɛ. N ko galutigɛlaw don. Sow lamatɔ. Jaati. Kolon dara sanwó la ní ìdè. Ìgbà mi na èyí sanwó kẹfà ti kolokolo dájú ìyàwó náà. A ko ten. Ìgbà yìí ń gbà yìí ti ń yé yé hali ti ń kọ́ dara ní ọ̀fà. Yóò kí a máa wá lórí ma. A ti ko lọ da a bɛna lọ fɛn mi bɛ. A ti yẹ kí ale fa jọ yẹ n'o tɛ a bɛna lọ fɛn mi bɛ. A ko ten. A ti se. Ɛ ma miya. Wala aw ka hakili sigi. Sini mɔgɔw a ye sewa a ye ɲɛnali a ye fanga dɔ di aw yɛrɛ. Kosɛbɛ. Muhamadu jumi a bɛ fatu ma saba dɔw ye sɛbɛnni kelen kɔ tuma. Kosɛbɛ. Taari kɔnɔna na. Sira kɔnɔ o de y'a ka tigɛ ye dɛ. Taari wuli. Saba dɔw bɛ ka fɔ tɔw ye ko n'a sɔrɔ a tun jinɛ kɛra mɔgɔ min kɔsɔn k'a den bi dɛ f'a bɛna wara. A kɔrɔ ko de. Ola an ka taa ni diinɛ in ɲɛ kɔrɔ n'a ye tiɲɛ ye. Jaati. Wuli bali don. Ale de ye wuli. Aw ka karamɔgɔ ye min fɔ a bɛɛ kɛra. An bilali bi a la. Jaati. Nin bɛ kɛ mɔgɔ de fɔ. Ko mɔgɔ mɔgɔ nana kuma ka fɛn fɔ min ma kɛ e kun ye ɲɔgɔnbaga de ye. An b'a waati ye an b'a nɔ ye. A ko i yɛrɛ kun ye baga de ye. I galontigɛbaga de ye awa i sɔnni. Jaati. Ba bɛna sara ka bɔtɔ ye. La. Ola aw hakili sigilen bɛ. Nin fɛn Muhamadu de ma. Ala tun ye fɛn fɛn fɔ a bɛ wari sera. Jaati. Kira fɛn fɛn fɔ bɛɛ y'a ye bɛɛ y'a sera ye. Ola Muhamadu ta de ye tiɲɛ ye. Ale ta. Min ye kuranɛ ye. Mɔgɔ min b'o fɛ o ta de ye tiɲɛ ye. Jaati. Karamɔgɔ bisimila. O yɔrɔ la kɛ. I bɛ taa min kira taa yɔrɔ jan. O kuma na suratu Najmi filɛ. Aya fila. Ala ye mun fɔ Muhamadu yɔrɔ in na. Puisque a fɔra ko Ala bɛna ba de don a da. A fɔra ten de. K'a bɔ ni o de ye. N'a y'o fɔ ka bɔ Ala yɔrɔ. Maa min ma sɔn o la Ala b'a bi i ɲininka nin de. Jaati. Jɔn ye nin fɔ? Nabila Musa de ka tɔn in ye. Mais est ce que tiɲɛna Kurana kɔnɔ a fɔra ten wa? Wala mun bɛ yen? An b'o aya de filɛ k'a fara ka di karamɔgɔw ma. Jaati. Karamɔgɔ minnu t'o yɛrɛ dɔn. Karamɔgɔ minnu tɛ Ala dɔn. O t'a kira dɔn. Fosi tɛ na maa dɔrɔn. A bɛ aya in di o ma o k'a lajɛ. O k'a filɛ. Ka sigi a kan ka kalan wɛrɛ kɛ. Kosɛbɛ. An bɛ kuma mun fɛ dɛ. Cɛkɔrɔba dɔ y'a fɔ ten. Musokɔrɔba dɔ y'a fɔ ten. An ta talen dɛ. An ta ye wulibali le. Kosɛbɛ. Dɔ ta kan i ta ye ti wulibali ye sa. Foyi foyi. Halisa ye o wulila a mɛnna o. A mɛnna. Ko dɔ ye ti wuli. Kura se tɛ ma o. Aw ka sewa. A ye fari foni. Walahi. A y'a dɔn k'a bɛ min kɛ ko tiɲɛ don. Tiɲɛ don.
Ah, tu gardes Mika. Pourquoi on est clair? Vous savez, on est clair. Vous savez, on est clair. Ah, la moto, ça. Ah, quoi? Madame Babier. Ah. Ah, tu t'es I have reached pour la ligue, Allah ma ho shadidul quwa. Pourquoi est-ce que ah, mais que mi toi Jibril là, n'a me ko be yese. N'a me ni kiraye, ko le nana atu kira da ka kira karara. Ah, karate. Jibril fara le boss ça. Ora la karambo ni fu awe. Sai apa be numéro dima. Ne apa be numéro dima. O numéro nun Jibril ta fait so abe. Ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même. Matthieu 23, verset 37 à 39. Vous voyez le frère. Allah est le fort. On a un rôle là. Allah kira ka nanika. Kira ka nanika. Jésus lui répondit. Matthieu 23, verset 37 à 39. 37 à 39. Jérusalem. Allah est le fort. Jérusalem kaouye. C'est Allah kira ka na. Jérusalem, Jérusalem. Ah. Allah Jérusalem kaouye. Ota otomonga. Kodi. Qui tue les prophètes. Ah, vous dites qu'il y a une fois. Et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Ni ayi mɔmu ci kana aw ma a b'o boli kuma kuru ye sabu ko ala ta ye tiɲɛ ye a dugu min kɛ u bɛ kɛ o baara kɛ don. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? Sɛ joli don ni ala y'a laɲini k'i denw fara fara ɲɔgɔn kan ni k'a d'i ma. Comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Komi sɛba b'a denw fara ɲɔgɔn kan cogo min na a jama kɔrɔ. Ala ye Jérusalem dɛmɛ nin nka sɛ joli bi. Et vous ne l'avez pas voulu. Mais aw ma sɔn. Burukinabew sɛ joli lo. Ko kɔnɔ ni aw fɛ ni ala kuma ye ni ala yɛrɛ ye aw ma sɔn. O ma sɔn. Voici. A b'a filɛ dɛ. Votre maison vous sera laissée. Aw ka so na pe yen. Aw ka dugu na pe yen. Désert fɛn lakɔrɔ foyi ti ara tuguni. Ala ye fɔ Jérusalem ye. A fɔra o ye. Ni ala ye hɛrɛ bɛ kɛ aw ye mais i karamɔgɔ minnu ci ka na aw ma aw bana olu la hali o bonbon ka yɛlɛ ni fana cogo min na k'o fa ni ala y'a fɔ a ye bi wa a ka furu la k'o lakɔrɔ. A bɛ to ten. Car je vous l'ai dit. Sabu min tɛ k'a fɔ aw ye. Vous ne me verrez plus désormais. Aw tɛ ne se tuguni. Jusqu'à ce que vous disiez. Fo wagati min na aw bɛ taa fɔ. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. A ka fɔli filɛ. Béni soit ko nɛɛma ani tuwo min mɔgɔ ye mɔgɔ min na ala tɔgɔ la Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi al-Fatih lima ughliqa. Fo nin fɔlɔ bɛna se ni mawulu k'i na tɛ ka sɔrɔ ala kɛra ye mawulu fɔlɔ. A kɛra jumɛn de la. Ni mawulu de kila kan kɛra mawulu fɔlɔ yɛrɛ. Ale don. Béni soit k'a bɛ taa kɛ ten. O la a y'a hakili to a la. Ora ayi hakili to ala ni Jibril le kɔnɔna na dɛ. Express RTB approchez-vous. Ni Jibril le Matthieu évangile Jésus-Christ a bɛ k'i ka kuma nin de kan k'a fɔ aw ye ko lo bɛna lona mɔgɔ bɛna sɔnni kɛ ala kɛ ale sara min. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa. A n'o sera dɛ. A sera dɛ. Ko RTB mɔgɔ danni nɔ. Express. A bɛ o pɛrɛn-pɛrɛn sigilen nin. An b'o lamɛn. An bɛ ninnu lamɛn fɔlɔ ka tɛmɛ ni an ka baabu tɔ ye. Waalaikum salam wa rahmatullah. Ok, interview bi be ɲininkali fɔlɔ an b'u fɛ a ka mawlud sens fɔ an ye quoi, l'explication du mawlud ce soir parce que c'est ce que vous êtes réunis ici. Et maintenant la deuxième question c'est de quel appel vous lancez à tous les fidèles musulmans à l'occasion de ce mawlud 2021 et à tous les Burkinabés en général. Voilà
Ok, mais allez région info parce que allez l'expert du Faso d'abord Ben Alassane. Alhamdulillah mais ala tando mawludu ti dore ñame ko mawludu ko mala ko wololi ka wolo ole mawludu ko mawludu mais mawludu mi amek ngake no ala kala mawludi alayhi salam o wololi ma ko fara ko le amek am fo woni ñefo wololi ni ne ora nabi sa ya fo akali ngila kono Jean 3 kono na ako moti do ala kan nema kono na fo mo nga wolo ko kura c'est ya fa ga fo inyina ko ibisi ka wolo effectivement fara ko la mais ini ala ti ñogo fa ali sam bi segi lumi ni na ala ka kumata esprit sur lumi o lo isigira ka wolo ko kura donc Muhammad alayhi salam ala de 40 ans ala kuna mawdi ama ka bo sangolo la ka di ama Mamadou wolo la o loni sinon Mamadou ka to ama 40 ans soro at Mamadou folo at mi far sogole était cher at mi ko du bela jeni ke mana ko en mi ñogo fana ke karamo de siko kuma wuli o korna kono mana Mamadou na wolo ala de 40 ans donc kuma wolo ka machallah ora mi sika min fo je seulement bela jeni be kay hagli siko kuma wolo duni akanga ke ni ko esprit li at ke far ko le ala ka ambe deme burkina bew ala ka ambe kelima burkina ala ka nyisma jamana fama ala ko be kelima machallah iso wora ba fe ba Sanyi ti tanya atina tanya aisi anga bika umaji ni ke ɲɔgɔn fɛ hali ni san y'an bugɔ baasi tara san fana nani ye hɛrɛ le ye koyi ko n dɛ a nani fana hɛrɛ le ye hɛrɛ ba ado ta da yɔrɔ jan ni jigi alhamdulillah an ta nga temne ale Jérusalem nabi Isa kona ulu le fe ka yira wala ko obi ala ga maw fa mi mo maw ye ko ala bana ala dibina okoro kana oye ko te ati maji o matu fo domina mami mina na obita ke Muhammadu le ni abna fo ko ala ga nemane duwo ka ati Allahumma salli nabi sallallahu alaihi wasallam obi kinga mo fa ka mo tonyo mo tira na o ma ala kuma na tuni ni mo ya abin nana mo yin ka kuma na ke mule bi ismillah au nom du Seigneur béni soit celui qui vient au nom du Seigneur jati o kuma bi ismillah abin o le fo are bi na fo aye Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa nabi sallallahu alaihi wasallam ala gila ko sobe woni mawludiye tabini ala kala fara ko ma bange ni daluliye dalumu mi awbo amun dalu kitabu sama fe mawludike mais amun difu ka livre digini ta ati mawludu o jalonde ati mawludu wala mi la min fo awe mawludu dalu yoro be abite ko bara barka bara ya famye bala ni ala wala akura bi jabi abike bidoyi ala kinga mɔgɔw sɔn caman wallahi a kinga hinɛ bidoyi mɔgɔ la caman jati a b'a dun ka ma wolo ni fɛn kɛ o ka ban dɔ in na mana a ye fitiri wali ye sa wallahi a den mana wolo a bɛ sagababaw san ka misiw san k'olu kɛ mais ala kɛra ta ni bangeli k'o ti ko ye haramu ye o ko ten dɔwɛrɛ le ye ka den sagafa fɔ e ye dɛ e y'o bɛ jɛ jumɛn de la ala kɛra ten wa ale d'o kɛ mais o e na ba ale ka ni bangeli la ni min don ni ara n'o ye ni sen ye ka e ka den kundan cɛjugu in ka sagafa kuma fɔ dɛ jati ya faamuya e bɛna o ɲi in ta de la donc c'est ye tɛgɛ mawuludu anw b'a kira ka ni de la jati anw ta kɛ kira farikolo la sabu kira wulila magan don min na mɔgɔ caman tun bɛ yen ko Muhamadu mais karamɔgɔw tɛ o tun ka ca o ka ca Muhamadu kunjanw bɛ yen a bɛ yen tokunmugulunw tun bɛ yen a tun bɛ yen dajanw tun bɛ yen a bɛɛ ye Muhamadu le a bɛɛ mais k'a lon ko ni ala ka kira le ye lon min a wulila ka kuma ni ala kuma ye o lon de a lɔnna ko ni ala ka kira ye o lon de la a wulila ko kura kosɛbɛ donc an ka kuma filɛ nin ye ni an ka mawulu taa cogo le nin ye karamɔgɔ zeri kuma le bɛ i bɛ taa n'a ye taa Jean kɔnɔ Jean 14 verset 15 à 18 mun fɔra o yɔrɔ la a ye sigi an ka nin fɔ ɲɔgɔn ye si vous m'aimez bara wulila a kɔni si a y'a fɔ dɛ vous m'aimez n'a sɔrɔla aw bɛ ne Muhamadu fɛ walima a bɛ ne Jésus Kirili fɛ walima se tɛ mo
n'a sur la bague de la bague de fer. Ah, Gardez mes commandements. Aïe, faut avoir une sénagata à Et moi, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous les connaissez. Ara yi bitaka ni le ka garisɛgɛ kɛ ni le fana ni le mawuludi ye ten an b'a jɔ yan n'a tigɛra wagati min na ni temps bɛ an bɛ bɔ ka dɔ fɔ i t'a ten ni le mawuludi ye dɛ an bɛ dugawu fana kɛ ala ka si d'a ma ka samara yira anw na.